verdade, mas eu creio que ele estava dormindo profundamente para que ela possa cortar o cabelo dele. Mais il est dit que la puissance du Seigneur l'a quitté. Mas é dito que o poder do Senhor se retirou dele. Donc il savait que son don était permanent, Ele sabia que o seu dom era permanente. que son onction était donnée par Dieu automatiquement Ele pensava que o seu dom era permanente, que a unção era automática et que sa force était autonome. e que a força dele era autônoma. Et la tragédie n'était pas sa femme en fait. Mas a tragédia não era a mulher. La tragédie, c'est qu'il faisait confiance en soi-même. A tragédia era que ele confiava em si mesmo. Lorsque notre force devient familière avec nous, Quando a nossa força se torna familiar, la para nós, dépendance sur notre Dieu disparaît. a dependência de Deus desaparece. Il y avait un autre homme qui s'appelait Osias, E havia um outro homem que se chamava Oséias. et on peut lire l'histoire dans Chroniques 2 Chroniques 26. E pode-se ler a história em 2 Crônicas 26. Et c'est l'histoire de ce roi qui est devenu roi à 16 ans, E a história desse rei que se tornou rei aos 16 anos, qui a changé le pays parce qu'il a réintroduit Dieu dans l'équation. que transformou o país porque ele trouxe Deus de volta à equação. Son père, il avait mis des idoles, il avait fait des bêtises. O seu pai tinha colocado ídolos e tinha feito coisas ruins, Mais à un certain moment, à cause de son succès, de sa puissance, mas a um certo momento, por conta da sua força, do seu sucesso, que ce soit sur le plan militaire, seja no plano militar que ce soit sur le plan économique, ou no plano econômico, qu'il était admiré de manière nationale, ou que ele era admirado numa escala nacional, qu'est-ce qui est né dans le cœur de cet homme? o que começou a nascer no coração desse homem? L'orgueil. Orgulho. Et il a voulu prendre la place de Dieu dans le temple. E ele quis tomar o lugar de Deus dentro do templo. Et Dieu était strict. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les lévites qui étaient là pour servir dans le temple. E Deus era estrito, havia sacrificadores ali para servir no templo, havia levitas. Mais il ne faisait pas selon le désir ou le vouloir du roi. Mas os levitas não faziam as coisas segundo o desejo do rei. Et le roi Osias a voulu prendre les choses en main. E o rei Josias quis tomar as coisas em mão. Et qu'est-ce qui s'est passé? E o que aconteceu? Sa force l'a poussé à franchir des limites qu'il ne devait pas. A força dele o levou a ultrapassar limites que ele não podia. Et Dieu l'a maudit, Deus o amaldiçoou, et il a attrapé la lèpre, ele pegou lepra et il a dû être exclu e ele teve que ser de excluído l'environnement où les gens habitaient. do lugar onde as pessoas moravam. Le succès est plus dangereux que l'échec lorsqu'il fait disparaître l'humilité. O sucesso é mais perigoso que a falha quando a humildade desaparece. Passons dans le Nouveau Testament. Passamos para o Novo Testamento. Notre cher apôtre Pierre, Nosso querido apóstolo Pedro. il était tellement confiant dans son dévouement pour son Seigneur. Ele confiava tanto pela sua entrega ao Senhor. Il avait tellement confiance dans sa stature spirituelle. Ele tinha tanta confiança na sua estatura espiritual. Et dans Matthieu 26, 33, on voit qu'il dit, Em Mateus 26, 33 é dito. et il parle à Jésus, son maître, Pedro está falando com Jesus, seu mestre. et il dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. E ele diz assim, mesmo que todos os outros forem... S'ils vont t'abandonner, moi, je ne le ferai pas. En fait. Mesmo se os outros te abandonarem, eu não farei. Peu importe ce qui arrive. Não importa o que acontecer. Moi, je te connais, je vais être là. Eu te conheço, eu estarei ali. Donc, il était loyal. Ele era leal. Il était audacieux, Pierre, parce qu'il osait confronter les choses. Ele tinha audácia, porque Ele ele était- ousava confrontar. Il était passionné, Ele era apaixonado, mais il s'est surestimé mas ele superestimou. et il a sous-estimé la pression de l'extérieur. Ele se superestimou e subestimou a pressão do exterior. Parce que quand il se trouvait autour du feu, Porque enquanto ele estava lá do lado da fogueira, avec les gens qui allaient crucifier Jésus, com aqueles que iriam crucificar Jesus, ils lui ont dit, mais on te connaît, toi. eles disseram, mas a gente te conhece. Tu es celui qui était avec Jésus. Você era aquele que andava com Jesus. Et qu'est-ce qu'il a fait? E o que ele fez? Il a dit, non, je suis pas celui-là. Ele disse, não, não sou eu não. Sous la pression, parfois, on agit autrement. Debaixo da pressão, às vezes a gente age de outra forma. La passion spirituelle n'est pas la même chose que la stabilité spirituelle. A paixão espiritual não é o mesmo que a estabilidade espiritual.
Dernier exemple avant que je rentre dans le message. Último exemplo antes de entrar para a mensagem. Le jeune homme riche. O jovem rico. Il avait confiance en sa moralité, sa discipline. Ele confiava na sua moral e na sua disciplina. Et on peut lire cette histoire dans Marc 10. E você pode ler em Marcos Il était 10 essa jeune. história. Ele era jovem, Il était riche, rico, probablement beau. provavelmente bonito. La discipline morale y était, donc il n'avait jamais péché, il n'avait jamais fait quelque chose de mal. A sua disciplina moral estava ali, ele nunca provavelmente havia pecado. Il allait toutes les réunions, toutes les cultes, il y était. Se a gente passar para os dias de hoje, ele ia em todos os cultos, por Bon, exemplo. dans son contexte, c'était il allait à la synagogue et il respectait la loi, vous m'avez compris. Claro que no seu contexto vocês entenderam que ele ia para a sinagoga, que ele respeitava a lei. Mais son défaut était qu'il croyait que la vie éternelle pouvait être gagnée en faisant des œuvres. Mas o seu defeito era que ele acreditava que a vida eterna podia ser ganhada com obras. Son illusion, c'était j'ai respecté tous tes commandements, il a dit à Jésus. A ilusão dele era o que ele disse a Jesus: eu respeitei todos os mandamentos. Et Jésus, il a mis le point sur le seul domaine que cet homme riche contrôlait lui-même. E Jesus colocou o ponto no na única coisa que aquele homem dominava. La force se cache souvent dans la seule chose à laquelle nous refusons de renoncer. A força se esconde muitas vezes na única coisa que recusamos renunciar. Donc des forces différentes, la même illusion. Então, forças diferentes, mas a mesma ilusão. Les jeunes, vous rappelez-vous, j'ai dit, se glorifient par leur force. Os jovens, se vocês se lembram, eles têm orgulho na sua própria força. Les vieux se glorifient par leur sagesse. E os anciãos se glorificam na sua sabedoria. Mais les uns et les autres ne peuvent façonner leur propre âme. Mas uns e outros não podem ser feitos segundo a sua alma. Et qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme riche? E o que Jesus disse ao jovem Si rico? tu n'abandonnes pas tout, si tu vends pas tout, Se você não abandonar tudo, se você não vender tudo, si vous portez pas votre croix, se você não levar a sua cruz, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. você não pode entrar no reino de Deus. Et notre force peut nous permettre de construire notre plateforme, A nossa força pode nos permitir construir a nossa plataforma, mais elle ne peut pas façonner notre destin. mas ela não pode moldar o nosso destino Ou avoir une vie de sainteté. ou ajudar a ter uma vida de santidade. Et cela nous amène dans le passage de 1 Pierre 1, Isso nos leva à passagem de 1 Pedro, capítulo 1, qui parle du potier, que fala do oleiro, qui veut nous former. que quer nos formar. On va lire ce verset, il dit, au contraire, E a gente vai ler esse versículo, ele diz, pelo contrário, tout comme celui qui vous a appelé à être saint. Ok, ça va. Soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Vous pourriez dire quelque chose quand on parle du potier, que Dieu ne façonne pas l'argile au hasard. Você pode ver que Deus ele não molda a argila Le potier, pur hasard. il a un dessin. Quand le potier il met l'argile sur le tour, Quando o oleiro coloca a argila ali no lugar de moldura, ele tem um esboço. il sait ce qu'il veut former. Ele sabe o que ele quer fazer. Et ce dessin n'est pas seulement le succès, l'influence ou l'utilité. E esse esboço não é simplesmente o sucesso, a fidelidade. Quand notre potier nous prend en main, Quando o nosso olheiro ele nos pega em suas mãos, son dessein, c'est de nous créer plus saints comme lui, il est saint. a vontade dele é de nos fazer santo como ele é santo. Le but de Dieu n'est pas simplement que nous faisions des choses pour lui ou fassions des choses pour lui. O propósito de Deus não é somente que façamos coisas para ele, ou que sejamos como ele. Son but, c'est que nous devenions plus comme lui. Perdão, o seu objetivo, o seu propósito é que sejamos mais como ele. Et c'est pour ça, dans ce passage, il est écrit « Soyez saints, car je suis saint E é por isso que a Escritura diz, sejam santos como eu sou santo. ». Et la sainteté, c'est simplement cela. E a santidade é isso. La vie de Dieu façonnée dans l'argile humaine. É que a vida de Deus seja moldada na argila humana. Dans Ésaïe 64, verset 7, il est dit Em Isaías 64, 7 diz: «
Et ça, on va parler de notre identité, E isso vai falar da nossa identidade, de la relation avant la formation. da relação que temos antes da formação. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Oh, regarde juste avant ou après alors. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Regardons l'ordre. Vamos olhar a ordem. Il y a d'abord le Père. Primeiro ao Pai. C'est toi notre Père. Tu és o nosso Il y a Pai. une relation. Há uma relação. Ensuite, il y a l'autorité, E depois a autoridade, qui est le potier, que é o oleiro, qui nous forme à son image. que nos molda a sua imagem. Et alors, il y a l'œuvre de tes mains. E depois há as obras da sua mão. On est appelé l'œuvre de ses mains. Somos chamados de a obra das mãos de Deus. Et ça nous donne la sécurité. E isso nos dá segurança. Avant de vous façonner, Antes de te moldar, Dieu vous revendique, il vous réclame, Ele te reivindica, Ele te reclama, il vous appelle. Ele te chama. La force impressionne les gens. A força pode impressionar as pessoas. L'attitude de l'argile invite Dieu. A atitude do barro convida Deus. Où est-ce que je me sens fort aujourd'hui? Onde eu estou me sentindo forte hoje? Si Dieu touchait ce domaine, est-ce que je me sentirais toujours en sécurité? Será que se Deus tocasse essa área, eu ainda continuaria me sentindo seguro? Dieu ne travaille pas toujours nos faiblesses. Deus nem sempre trabalha as nossas fraquezas. Parfois, il travaille nos points où on se sent fort. Às vezes Ele trabalha os pontos onde nos sentimos fortes. L'endroit le plus sûr pour les personnes fortes reste dans les mains du potier. O lugar mais seguro para aqueles que se sentem fortes continua sendo a mão do oleiro. Dieu ne commence pas par votre force, Deus não começa pela sua força, il commence par votre abandon, Ele começa pelo seu abandono. quand on s'abandonne entre ses mains. Quando nos abandonamos em suas mãos. Vous approchez-vous de Dieu en tant que personne forte ou en tant qu'argile? Você está se aproximando de Deus como pessoa forte ou como um barro a ser moldado? Où est-ce que vous vous sentez le plus fort aujourd'hui? Onde você se sente mais forte hoje? Est-ce que c'est dans votre leadership? É na sua liderança? Est-ce que c'est dans votre expérience? Na sua experiência? Est-ce que c'est dans les fruits de votre ministère? É nos frutos do seu ministério? Est-ce que c'est parce que vous êtes très fort théologiquement? É porque você é forte teologicamente? Ou est-ce que c'est votre résilience? Ou é a sua resiliência? Maintenant, une autre question. Agora, uma outra pergunta. Si Dieu touchait ce domaine, E se Deus tocasse essa área, est-ce que vous vous sentirez toujours en sécurité? você ainda se sentiria seguro? Si Dieu dit que je veux transformer ce domaine-là, Se Deus dissesse, eu quero transformar essa área, il touche notre force, Ele toca a nossa força, non pas pour nous détruire, não para nos destruir, mais pour nous approfondir. mas para nos aprofundar. C'est exactement ce que nous montre Jérémie dans le passage suivant. É exatamente o que Jeremias vai nos mostrar na próxima passagem. Dieu n'a pas fait un sermon à Jérémie. Deus não deu um sermão em Jeremias. Dieu aurait pu parler directement au prophète, Deus poderia ter falado diretamente com o profeta, mais il décide de lui donner une image. mas ele decide lhe dar uma imagem. Et la sainteté exige que l'argile malléable de rester souple. L'argile doit rester souple. E a santidade exige que o barro continua moldável. Qu'est-ce qui se passe si l'argile sur lequel on était en train de travailler devient dure? O que acontece? O barro no qual estávamos En trabalhando, fait, ele começa a endurecer. quand il devient sec, Quando ele fica seco, il se fissure, ele começa a il quebrar. craque. Ele começa a ficar Et quebradiço. on ne sait plus le former dans ce qu'on veut. E não dá mais para moldá-lo como queremos. Et ici, dans ce passage, il dit, voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Jérémie 18, de 1 à 5. Em Jeremias 18, versículo 1 ao 5, diz: Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur son tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. A palavra do Senhor diz:
Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jérémie observe le potier. Jeremias observa o oleiro. Il voit que le vase est gâché, il ne peut pas l'utiliser, E ele vê que o vaso foi desperdiçado, que não qu'il dá est, para ser qu'il est reutilizado, abîmé, que ele foi estragado, qu'il est imparfait. que ele está imperfeito. Et donc certains textes disent, il le retravaillait pour en faire un autre vase. E algumas traduções dizem, ele o retrabalhou para fazer dele outro vaso. C'est pas qu'il a pris l'argile, il l'a jeté, Não é que ele pegou o barro e jogou fora. il le retravaillait. Ele simplesmente o retrabalhou. Dieu veut nous retravailler Deus quer nos retrabalhar, pour qu'on puisse ressembler à ce que le potier, notre Créateur, voulait de chacun de nous. para que possamos parecer aquilo com que o oleiro queria fazer da gente. Et parfois, il veut le faire parce qu'il veut que le vase puisse contenir ce qu'il veut y verser. E ele quer que o vaso possa conter aquilo que ele quer colocar dentro. La sainteté n'est pas une question de perfection religieuse. Santidade não é questão de perfeição religiosa. Il s'agit d'être d'un vase capable de contenir la présence de Dieu. É ser um vaso capaz de conter a presença de Deus. Dans le temple, les vases devaient être mis à part dans un endroit spécial. No templo, os vasos eram colocados em um lugar especial. Il va de même de vous aujourd'hui, vous êtes dans le temple du Seigneur. É a mesma Dans coisa la para maison du vocês. Seigneur. Hoje, vocês estão no templo do Senhor, na casa do Senhor. Mais vous êtes aussi la maison du Seigneur. Mas vocês mesmos são a casa do Senhor. Il nous façonne pour que nous ayons un cœur pur. Ele nos molda para que tenhamos um coração puro. Et là, on va lire la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 20. E agora vamos para a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Qui dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or ou d'argent, mais il y a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble et les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un ne se purifie dans ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Ora, numa grande casa não há somente os utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ce n'est pas la sainteté qui fait que Dieu nous aime. Não é a nossa santidade que faz com que Deus nos ame. C'est la sainteté qui permet que Dieu nous utilise. É a santidade que permite que Deus nos use. L'argile a échoué, O barro falhou, mais le potier, non. mas o oleiro não. Il peut former, si vous le laissez, il peut nous former. Se você deixar com que ele trabalhe, ele pode te moldar. Et quand il nous forme, E quando ele está nos formando, donc j'ai la femme d'un de mes membres de mon conseil du synode fédéral, dos membros do Conselho do Sinódio Federal, en fait, elle est potière. Potière, on dit ça? Ou potier? ela é Je ne sais pas si ça existe au féminin. oleira, não sei se existe no feminino. Et c'est le type de tasse qu'elle fait. E esse é o tipo de taça que ela faz. Et ça vous représente. E isso representa vocês. Et elle fait différents modèles, Ela faz modelos diferentes, mais tous avec un même but. mas todos têm o mesmo objetivo. Vous vous rappelez que je vous ai montré le sel et le sucre la dernière fois. Vocês lembram que eu mostrei para vocês o Maintenant, je sal vous e o donne une autre açúcar? a image que última vous vez? n'allez pas oublier. Agora eu vou dar outra imagem que vocês não vão esquecer novamente. Et moi, je vais dire, moi, je préfère cette forme-ci. E eu posso dizer, eu prefiro esse aqui. Elle a l'air plus moderne. Parece um pouco mais moderna. Et puis les dames vont dire, oh non, 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 moi, je préfère avec la couleur. E as damas vão dizer, não, eu prefiro com a cor. Et puis quelqu'un de plus âgé, il va dire, non, moi, j'ai besoin d'une tasse avec une anse pour la tenir. E algum ancião pode dizer, não, eu preciso de uma taça que tem algo, uma alça para segurar. Et en fait, ça, c'est la créativité de notre potier. E essa é a criatividade do nosso oleiro. C'est qu'on ne doit pas tous se rassembler. É que não temos que
todos parecer um com o outro. Se ressembler, pardon. Oui. Il nous a tous créés différents. Ele nos criou diferentemente. Mais si je verse dedans de l'eau, Mas se eu colocar água dentro das três, on va tous être utilisés pour le même usage, todos teremos o mesmo objetivo, o mesmo uso, pour contenir ce que Dieu veut accomplir. para conter aquilo que Deus quer cumprir. Oui, il y en a, je suis sûr que si je mets dans quantité, il y aura un peu plus d'eau dans cette tasse-ci que dans celle-là qui est conique. Sim, eu creio que se eu colocar água aqui, a mesma quantidade aqui e aqui, vai ter mais aqui do que aqui. Mais ça, on est tous différents, on a tous été créés de couleurs différentes, de tailles différentes, avec des caractères différents. Mas fomos criados de maneira diferente, de tamanho diferente, caráteres diferentes. Et de temps en temps, on ose poser une question E às vezes a gente tem a audácia de fazer uma pergunta, sur l'autorité du potier. a propósito da autoridade do oleiro. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Mas tu, homem, quem és tu para contestar Deus? L'objet dirait-il à celui qui l'a façonné, O objeto diria àquele que o moldou: pourquoi m'as-tu fait ainsi petit? por que me fez assim, pequeno? Et que tu m'as pas fait bleu avec la couleur? Por que o Senhor não me fez azul com cor? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile Não seria por acaso o oleiro mestre do barro? pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble? Para fazer do mesmo barro um utensílio com usagem nobre Ou un ustensile d'un usage méprisable? ou com usagem de desonra? Paul répond à la protestation du cœur humain. Paulo está respondendo à protestação do coração humano. Qui es-tu l'homme pour contester Dieu? Quem és tu, homem, para contestar Deus? Et c'est là que la culture moderne d'aujourd'hui se heurte à des difficultés. E aí que a cultura moderna de hoje Parce que briga la culture essaye de nous influencer. com as dificuldades, porque a cultura moderna, ela tenta nos moldar. On essaye d'être comme le monde veut qu'on soit. Tentamos ser como o mundo quer que sejamos. Et on oublie qu'il y a un plan divin pour notre vie qui est de la main du potier, de la création. Mas esquecemos que somos o projeto do oleiro que nos fez de suas próprias mãos. Nous aimons définir les choses nous-mêmes. Nós gostamos de definir as coisas como queremos. Nous aimons déterminer le chemin qu'on va prendre, la direction qu'on va prendre nous-mêmes. Queremos determinar a destinação, o caminho que vamos tomar nós mesmos. Mais l'argile ne peut négocier avec celui qui est en train de le former. Mas o barro não pode negociar com aquele que está o moldando. La question n'est pas est-ce que je comprends, A pergunta não é, eu estou entendendo? mais la question est est-ce que j'ai confiance en celui qui est en train de me travailler? A pergunta deveria ser, eu confio naquele que está trabalhando? Parfois, on ne comprend pas pourquoi on met une pression sur l'argile à un certain endroit. Às vezes não entendemos porque há uma pressão em um certo lugar do barro. Mais le potier le fait parce que ça donne la forme Mas o oleiro faz isso porque dá uma forma, qu'il désire obtenir. a forma que ele quer ter. Si le potier n'utilise pas ses mains pour mettre de la pression, Se o oleiro não usar as suas mãos para colocar pressão, l'argile va rester juste je ne sais pas, un tas sur le tour. se o oleiro não colocar pressão, o barro vai continuar sendo uma moita ali em cima. Est-ce qu'on fait confiance à la sagesse du potier lorsque vous ne comprenez pas le dessin? Você confia na sabedoria do oleiro quando você não sabe o que é o propósito? Rappelez-vous l'histoire de l'homme riche. Lembre-se a história do homem rico. Il est parti Ele foi embora, parce qu'il ne voulait pas abandonner ce qu'il connaissait, ce qu'il avait. porque ele não queria deixar para trás aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha. Il ne voulait pas que le potier le mette sur le tour et le travail. Ele não queria que o oleiro colocasse ele sobre o plano de trabalho. Et je suis sûr, s'il avait tout abandonné, E eu tenho certeza que se esse jovem qu'il aurait tivesse reçu abandonado plus tudo, encore que ce qu'il avait. ele às vezes teria recebido muito mais do que ele tinha. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est un Dieu de la multiplication. Por quê? Porque temos um Deus que é o Deus da multiplicação. Il multiplie ce qu'on lui donne. Ele multiplica aquilo que damos Il a ele. n'additionne pas.
Ele não adiciona. Avec Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Com Deus, 1 mais 1 não é 2. Dieu multiplie les choses qu'on lui donne. Deus multiplica as coisas que damos a Ele. L'invitation de l'évangile n'est pas devenir plus fort, O convite do Evangelho não é te tornar mais forte, mais elle est devenir de l'argile. é se tornar barro. La formation ou la transformation spirituelle, A formação ou a transformação espiritual, la sainteté est impossible par la force humaine. a santidade é impossível na força humana. Par exemple, vous ne pouvez pas purifier votre cœur vous-même. Por exemplo, você não consegue purificar o seu próprio coração. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Você não consegue se salvar. Vous ne pouvez pas vous remodeler vous-même. Você não consegue se moldar. Entre parenthèses, il y a la chirurgie esthétique aujourd'hui, donc il y en a qui essayent de se remodeler. Bom, tem cirurgia estética hoje, então alguns tentam se Mais on moldar. va à l'encontre de la nature de ce que Dieu voulait pour nous. Mas isso vai contra a natureza daquilo que Deus quer para On nós. ne peut pas se racheter. Não conseguimos nos redimir. On ne peut pas accomplir le dessein divin ou notre dessein par nos seuls efforts. Não conseguimos cumprir o propósito de Deus pelos nossos próprios esforços. Mais ce qui est impossible pour l'argile est possible aujourd'hui pour le potier. Mas aquilo que é impossível para o barro é possível hoje para o oleiro. La sainteté n'est pas une réalisation humaine, A santidade não é realização humana, c'est une formation divine. é formação divina, C'est un processus. é um processo. On ne devient pas saint du jour au lendemain. Você não se torna santo do dia para amanhã, C'est un travail. é um trabalho. Et quand on est sur la table du potier et qu'il nous forme, E quando estamos na mesa do oleiro, que ele está nos moldando, ça représente différentes saisons de notre vie, isso representa diferentes temporadas das nossas vidas. où le Seigneur est en train de nous travailler. Temporadas onde o Senhor está nos trabalhando. Parfois, on passe par des épreuves. Às vezes temos provas, Mais je dis toujours, au lieu de voir une épreuve, voyons un défi. mas eu sempre digo, ao invés de olhar como uma prova, olhe isso como um desafio. Mettons-nous devant Dieu et disons, Dieu, qu'est-ce que tu veux nous apprendre par cette situation? Vamos nos colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa Et c'est à ce situação? moment-là que Dieu peut nous former, E é aí que Deus pode nos formar, nous rendre plus saints, plus comme lui. nos tornar mais santo, mais como Ele. Il façonne notre caractère. Ele forma o nosso caráter. Et la forme finale que le potier façonne en nous est la sainteté. E a última forma que o oleiro molda em nós é a santidade. Notre vie doit refléter son cœur, A nossa vida deve refletir o seu coração, sa pureté et son amour. a pureza dele e o amor dele. Le but n'est pas seulement d'avoir des chrétiens forts, O objetivo não é ter cristãos fortes, car parfois notre force nous rend moins dépendants, comme on l'a vu au début. porque às vezes a nossa força nos torna menos dependente, como vimos no começo. Le but est d'avoir des vases purifiés entre les mains de Dieu, O propósito é ter vasos purificados na mão de Deus, afin qu'il puisse nous envoyer comme il est stipulé dans Ésaïe 6. para que Ele possa nos enviar, como é dito em Isaías 6. Dieu demande alors, qui enverrai-je? Deus pergunta, quem enviarei? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Jésus lui-même s'est abandonné complètement dans les mains de son Père, Jesus, Ele mesmo, se entregou completamente nas mãos do seu Pai, dans le jardin de Gethsémani. no jardim do Getsemane. Il a dit à un certain moment, Père, éloigne de moi cette coupe. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mais il a aussi dit que ta volonté soit faite. Mas Ele continuou dizendo, mas que a tua vontade seja feita. Et la croix a semblé que la poterie était brisée. Na cruz pareceu que o vaso estava quebrado, Mais au troisième jour, mas no terceiro dia, on a pu voir le plan parfait de ce que Dieu voulait créer. vimos o plano perfeito daquilo que Deus queria criar. Et même Jésus est passé par ces moments-là. E Jesus, Ele mesmo passou por esse momento. Vous n'êtes pas les seuls qui passez par des moments difficiles, Você não é o único a atravessar momentos par des difíceis, épreuves. provas.
Mais regardez-le comme si Dieu est en train de vous façonner, vous former pour devenir encore plus fort. Mas olhe para as provas como se Deus estivesse querendo te moldar, te fazer mais forte Dans son service. para o serviço dele. Abandonnez le contrôle. Abandone o controle. Renoncez à vouloir être autonome. Renuncie à sua autonomia. Confessez notre dureté. Parfois, on est dur de cœur. Confesse a sua dureza, às vezes somos duros de coração. Et demandons la douceur à Dieu. E peça doçura a Deus. Et il va pouvoir nous travailler dans ce que lui il a décidé. Assim Ele vai poder nos trabalhar e nos formar como Ele decidir. Père, je veux te remercier Pai, eu te agradeço, parce que tu connais chaque personne ici présente aujourd'hui. pois o Senhor conhece cada um aqui presente. Tu sais où il se trouve chacun d'eux Você sabe onde cada um se encontra. et quels sont les défis qu'ils ont dans leur vie aujourd'hui. E quais são os desafios que estão na vida deles. Mais Seigneur, nous voulons être ces outils entre tes mains, ces vases nobles Mas, Senhor, nós queremos ser esses utensílios, esses vasos nobres em que tuas tu mãos, peux utiliser. que o Senhor pode usar. Peu importe qu'ils soient dans une matière noble comme de l'or ou de l'argent ou en bois. Não importa que seja em uma matéria nobre como ouro, prata ou madeira. Ce n'est pas important. Isso não importa. C'est toi, comment toi tu nous vois qui est important. É a forma como o Senhor nos vê que importa. Alors je te demande que tu touches chacun. Então eu te peço para tocar cada um. Là où ils se trouvent dans leur marche avec toi, Onde cada um se encontra no seu caminho contigo. afin qu'ils puissent être de l'argile malléable Para que ele possa ser um barro moldável. et que tu les formes dans quelque chose de beau E que o Senhor os transforme em algo bonito ou de belle ou bonita, à ton image. a tua imagem. Merci pour ce que tu fais. Obrigado pelo aquilo que o Senhor Nous te faz. faisions entièrement confiance. Nós confiamos em Ti inteiramente. Et nous te disons, fais ce que toi tu veux de nous. E nós dizemos, faça o que o Senhor quer fazer de nós. Pas ce que nous voulons. Não aquilo que queremos. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Que bênção podermos ouvir. Gloire à Dieu. C'est une A bénédiction palavra d'avoir pu de entendre Deus. la parole de Dieu. Obrigado, pastor David. Merci, pasteur David. Vamos partir para a ministração da ceia. Nous allons maintenant partir au moment du repas du Seigneur. Quero vos convidar a uma leitura bíblica Je vous invite à une lecture biblique em 1 Coríntios, capítulo de número 11, en première épître aux Corinthiens, chapitre 11, a partir do versículo de número 23. à partir du verset 23. Vamos estar apresentando os elementos. Nous allons présenter les éléments. Nós temos aqui o pão, Nous avons donc le pain, o símbolo do corpo. symbole du corps. Temos aqui o cálice, o suco de uva, Nous avons la coupe, le jus d'orange, símbolo do sangue. le jus de raisin, pardon, symbole du sang. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Et la parole dit ceci: car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Amém. Com a sua mão direita, por favor, em direção, vamos orar, vamos apresentar esses Avec elementos. ta main droite en direction de ces éléments, nous allons les présenter en prière. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, nós te damos graça nous te donnons grâce por esse momento,
pour ce moment, por essa oportunidade cette de opportunité estarmos aqui d'être ici para pour participarmos participer da ceia do Senhor. du repas du Seigneur. Apresentamos agora esses elementos, Nous te présentons ces esse éléments, pão, esse cálice. ce pain, cette coupe. Nós oramos, Nous prions nós agora apresentamos et nous présentons e consagramos et consacrons em nome de au Jesus, nom de Jésus como símbolo comme un symbole do corpo e do sangue do Senhor. du corps et du sang du Assim Seigneur. oramos Voilà que nous e prions assim abençoamos et que nous bénissons em nome de au Jesus. nom de Jésus. Com muita alegria, quem vai participar da ceia está em comunhão com Deus, um com os outros, está apto para participar nesse momento. Examine a si mesmo. À minha esquerda, por favor, pode se direcionar. Na sequência, nós vamos participar todos juntos. Avec beaucoup de joie, ceux qui sont à ma gauche et qui sont en communion avec l'Église et avec le corps de Christ, vous pouvez vous avancer et prendre les éléments. Ensuite, nous participerons ensemble. Já estou crucificado,